SMC undua katika o si honda nani harimo mpango wa hatu wa apta mpango ikawo wo usomesa wo hashirisha wo honesa wandu namna zinongo ziliyo harimo maisha ya hensi reye ya komori re harimo dunia uskale unu keliko rize tangaza harimo ze page zatu za Facebook gasina invité maksus ikao mzee wa hatu Abdullah Mbaye ikao hajabanu haruma hazi za kidaula na hazi za kinafsi ya harumenti ya Faransa runde bahati ya ukanda Sinai harimo mpango watu hunu ili rimuse baadhi za masuala uhusu maisha yao na uhusu zihazikao hazifanya uharima uhayatu hali emission yetu inu irikaribisha tena wananyasi kauka abantu kawaida ini wakati iliwajiwa muzise baadhi za masuala ika mahsusi kao ngamchuao ziazikao pada mwana yazifanya waharime masala karisari masuala ya hatu au haruma ye mpango hatu hunu yeye ngujornika inafasi ya nduhu jwa muzisa masuala ujuma ijao zenogoi kaujo kauzi wanesaba hizo akatilo no uno ngeladimo ya jitekeleze yarambie mwananyasi Abdullah Mbaye kanza urambie isimu yao no mahala wazaliwa nezihazi kao zifani yabo Abdullah Mbaye. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ngamumilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na usalimu mtume wa hatu naomba Mwenyezi Mungu mkonzi watu kena faida ho shiao no nao amande alihamba wa Abdullah Mbaye wa ndio namna hiyo humjini mbeni ngami na umuri utsengele yao 68 ans oti umuri mshashi ngami na wana ngami na jibu ngwa ibenze mtu atabaraka no wasa tena okay na baraka voilà Beso Abdullah Mbaye uliho husajitekeleza yabo mahala wazaliwa ne zazi wafanya karna hinda hule haku harimo biografia yao chatu kanza urambie baadhi ya hazi kauzi fanya harimo hayatu hao no harma ye masiwa amfikire ze hazi nafanya zozinji kama nganza serve shamfikirie muhimu ngio harma ye mnashivyo kama hadithi ritia banuka ya minde initiateur wa commune ya Mbeni Kamer wa Hadani 1999 hata 2003 baada yao ngamina kuruni zifanyao harma ya Université de Comores master 1 et 2 ya décentralisation uhusu je dokozanzo harma shishini ngasingashirishao aba hangami conseiller wa gouverneur wa hisi wa Shangazija sha Buhari yao tisatino mewa directeur général wa he banki ya Ngazija société financière d'investissement ikao harimo muda mshashi kama benze mengoni mweze projet jozi Tanzania zandi sorti atoma umiononi wa Komoro uka gela limweni action jo kufanya bana ba ondo doza atoma uka ondo sinzi atoma hawinchi ex ministre wa wakati wa Medebdala 1982 1985 mna resume wonge banu almwe page mwiso heshi ex maire wa he libavula mahame na banku aboro ni sabo zihazi kao huzifanya hauhu hizo ikaanza lijue leo rimelieshio shinu ikawe shinu shi njia nziani shi soma shi onesa ndongo zinji ikawo uzamba bano harumeshwa shinu alafu rikanza urinike hamuhtaswara zenogika wo wewe usana ukanzo zeleze harumeshwa shinu ili wandu wajua kaya banu abaha zenogo zambao ketu bidio ndo adoze baba shangela zimoza nziwa haukaya rikana wakati kawa ndo adoze zamba zika udoro ndolo abahange lazimo zenogo zanziwa rikanza runeshe ha wallahi zenogika wo zanzia harumeshwa shinu marhaba shoshinushi ni faiha ku ukashi nsomesa haini majundo na kauyafanya sijua ndogo zinji kao nja kao zijua abwe asulia heshio shitolo la nane komune ya Mbeni ikao kaijajija shambe nira nzomwando ujirenge ya en charge zeno zao ritia nziani barnamaji ya comité de développement ikao zimvuza wakati hiyo zirumishao harmo la hospitali ya Mbeni akengeti ndezemvu hizo ijoka irende ya hospitali cho hindu baada abona ndoko sasa tena za kaumjini Onyumja Mbeni wakati kao rika harmo opposition ya Sedma Mejohaj
rijoka kartulinda mle kartulinda mfupi rona na ubangwe ni mgamiji riono kaze ndogo za comité de développement zirenge nkulio kana ujora ansizi ke dans l'informel informel shi komoro ani zike za ani kanza zinongozi la wamwe bizandogo za ki majubia tintinti zinjia haruma ndogo za wastwa na mishinzi le fikira la commune lijivuri za batino kari kansi do fikiro utengoni hingo ndomba commune e commune wakati yo abandoka za bon wafanya commission ad hoc rikawa ndushenda kati yo ramba rafikiri shale panza hilo Isaka Abdullah kumuna mbebara kaka gouverneur wa Aisha Shangazija ifikira inondre hani wayazishia ripara relezana harenge kakira yokaya baando za mijina relauzi pamwe mijila rikabo hari share ndi harakarana e gouverneur ne mabadili wato la bajamdo aji ri e commission ila ri homo jibu atanga mjao mjini hatu sonsi machokoza ndisa ndiso horoza sonro he commission ila lipanzanga libirao banu wala kamjaba rifanya commune rikautezi wa namna bako rikauzi digitali hizo rikaujibu ritaza nongozi nunziani ikawe commune hiyo ishangaze serikali ya wakati hiyo kiasi ya ukai kabla mnifungwa kuna jilo kaminde natila zeno zinu shisha tunga na tufungwa ndini sidafihe he experimentation ukakabati mndu ya zilo atila uzi kabati mndu ya zilo atifikiri donc na mweleo kai ino experience ranzo nyumji wa kubaliri la uzi ngari la uzao kazi fai ngaziju fai wangu pia kaka zijafai yoti hasara ya serikali shamtizi erika karifikiri wende mana ratufungwa ni wakati yo waka wandu wa kawa homji wa karmwezi hiyo sha kejashinde kerifungo ka experience wananyasi mwishili yao nuangalia yo la dimeni mwanada mwina ruhusa zifanya wala keto za decret wala keto za nomination yondi horabira rafuzu rifanya mnada futarika o rendele ya nae hafai mijiminji ukamejiminji wakaudunga le chindo hilo wajari hadithi waono rendele wa Saida Tanziani mijiminji haku badao emanda yangu kama hamine irjiri badili voti saudo raunde muhararu mchedo ngalaza ndogozi badili hawa kula mjini hiyo buko insinongo ya serikali tina barifanye shabande tsoma garifanyao yirudile panza hilo ni watuko umri shilano rangalia kabati mndu wa kairi wa wende somja mbeni atu kama mru wa conseil hata mzima chamfi waka akana na daraja ya premier adjome fundi Mamunu fundi Ismaila kabati mndu ya tuka rirudi ezitwazahe majamvi yonzi waka represente handwa hili ezitwazahe mashama ya kionrushe ika represente handwa hili zenyina mjizo mbili zika represente handwa hili yode conseil rafanya tsofanya conseil ya hemi conseil ya shimbeni yenderende ha conseil municipal ka decide za ngozi cheza jirindi baina ya yabona miraru tsedo angala tsundu e conseil municipal ilono nyomji baada yo conseil municipal baada ngarifanya rikansi risarifanya e commune la mairie bonzinga ngasibala shati do angalia hainusi ku hasha zemvu zilaza homji wa mbeni wabotale ni na umarengweni ngasingode zezidi ngabo decision ala ndikendi rizambe ngasingoro ngabulanda la morona jondu zire ngono mjinga zifanyao ani ula mji wa asili ko jaransizo mana zahao wapulilia wanikao mji wa nyumeni nikao ndasiwa sikawataka mjeni hapo sharanzi hunu ngabo taratibu za mikayonti na mwanzigezo shanjiane sharomilwa na ukanzire fikirizo rifanyao ngabo andu ikao zongozi laka zijawa wabembea sedo angala tsurule tengo la dilu kalchola le décider kula harmo mji na ramba zodo kanzire zamba ai mushkili unjili na za satire na za tate ti tatu zao roha hatu tika udemisioni kabla hema amini hindi abumkano johelewa ivan mtsobaga sina mkonzi wake mjiri badilio letengo lalire mvura na hale bon ikaima swala janga rjunda wakati charti karma shayo ndi muhimu basi oro habala rideside ukan engari rohoba ha ngari tsamao nyumbaranzi
conseil wa nshindi usonde bureau yakana Umar Hamadi ngehunu ujongonono na mzee watu Rufai na bureau isa girukari tirohe rejatimize nyumbenda tsamia abongeri accelere nyumbele hii saritsamia ti demisioni hizo bende mnundachi kakena ukiririke na mjinga sibanda sinde abo sisengere no bango ni tojo kaya shande kinyume ngari karsulindwa nazifanywa batsinasi baada kasiguno sinongala tsulila commune bishwa omjino ifanya sherede hamjeni wa hembeni tena mjeni ulobo mbebeni tu tina marugo ya hai chondo toka ele commune hiyo tiro hahizo basi wonaro haifikira na kanio na disessioshino duka ye ino sisi wanurutso normal tujua normal ndi nishinga zita ani sio wanurutso sawa okazi nazila sawa abanga sina vanhu kanzi ngasina wosto kangarjwa unjiliana kadonzima mfumo aweka ngio lorura ngarona nawo imana tsukubalira kanzu mkonsonant so namatishindu iha wala shindo wa mbene sitawaheze ndogo hizo shanga mwanzo nanzi shau mwiso bada tani sofikiri hapanza kesho tsifanya zaidi ya mahakumi oshitimizi kufikiri baseni sani fikiri ya mtsonda elimu minhum dukabala zila za jirizila zila zo kawaida na mitsi kufikiru kawaida bora magari zile maana tufanye odziro kaya wandu wasomeshi ngwajoona odziro kaya bondo banandisa demisioni hangu sikafikiru kam amronsino wikawa na wancho ralona kawaida tsede tsuruba ndende mnahili imkumureke namnahila ki aswili anthropologiquement ki aswili hende mkomoro katsuhanza vakeyezi ya ranzori zoe piramidal katsuhanza vakeyezi ya mru utarumwano mkomoro katine culture mkomoro hazo ya yezi horizontal jirani wanu wafikiana zinu ngarjodo fanya zinkaranaka ufanya enujoro arazilaramba karanaka udofanya rwawana ni ashinda kwa hende kula pa hende shaye ezi yabo juu ino piramidal yenu kaitso harmo culture na bodo banaka lo kabala zila normal kamina zabarza he commune zinu zinkimanga shishinga zija ishi aswili ilo horizontal na bangwe ni bala sindi so profondize fikira badala ufanya shio shahe commune mbeni si élargisse au katundu ngabo za kwamba za lade mubala harmo mahakuma ya recherche sifanye shio shinika ngo la commune à l'épreuve de réalité sociopolitique du village ya mutaswarende umjinguo senanguone zemvuza hao senanguone pouvoir à 100% kiasi ukar mweshi tsitamani mbe wandukaya wansame hinyi mjosoma ukaya izoni mwambia uni kamjazoea iba kijajo kan nje magula hatu hezo ndo bada tizelewa engemi jikubali renegocie serikali je negocie ne miji ribunguza mbabe zila mvuzi lone ne miji recentralize badala hamaga ngari decentralize ingari decentralize wende neze ngo pia nzo de miji hata bantu botamaja serikali keti tiwa hizi zita abantu ngerje rijozo mushikiriza nyumene za maja serikali keti na tametera ya aru ne miji ndo walona warenge ne serikali keti na zafa abonge isu alangi yabo kena ukiri ripwenga urarejelewa sawa sawa hawani serikali wa rumao wele ukabano emijino kwatswelewa yezilo moroni na mndu yavotiwa ichongeza voti ngufurali majana maili aumane na mwabewa mju wao nyimukawala monoze nongo majana mani kilo mbili za mfio majana mani yo majana mani ndugu to ability hayuzo harali majana mani oka voti on s'en fout hakaini mwananyazi ila mwana mrujo kaujari tawalie yanza dorendesa norongoza notijao wanutokate siregetare ranze kumuriumba tardiru wasulize nyumeni zinu kabati yezi ya paro henshi itonde yezi ya urengaze dhamana kimiji ne mijiyo kabaja hatema sultani onzi kabati sultani yakatosha amjono mkataba wase dali mfaumena na amblo ukontrosinyiwani wandu kumena shenda enge hakana yezi atojoshi na eche atotamona eche shahapara tengwe litengwe la hai wajaka utamhono wa kubali zenongoyo ngeza ambazo mkataba awanga mrongo ukata sedali ukataka na ezi
ya utosha inwezi ya voti ino ya pyramidal rezo ya no akoro shaka ufikirie no wandu wamzingiza wahuwaze fami wahuwaze zijani buzila wado decide no anshi odo mweshi wakayabo ulio leo jadidi ngojadidi leo mwishiyo imefano mingi mathalani ubisansa haya kazirendo rakate mkolo Damir Ben Ali harambi andoka bisinsa haya bala kobea kanza wahe harangwa dafungwa baada zendogozo za moroni shaube funitsa la mjini nsange bisiwao razida kata parofunga mndu okay hanzuka ulati bwana nyaze nuko ranzi mkola to wasuli lewe izingi moroni tsenabo ti moroni bayo ka moroni bangu atujo ka mungazi jao shayezi kaitsuru mayenzi hata mpaka leo ondo mushkilu liyo ne kangara nzori badili na njo harumwe axe de recherche hiyo kabonja timizi ikakartonda ribadili rotojo badili wano wejawe fanya mbabiza ndongo ikao timwana nyahenzi wala timwana nyahe wa hezi abonge harumwe eshoshinuli rifanye mutaswa baada mwelewesha tungana shandisa no banda waswili ngabo mwana nyasi ya kubali afanye preface Dr. Mahmoud ha sisomo de bana yakubali ha unorongo nsani kao ndezi jozi tajirise zendogo za nyumeni minhum ngono kaya shiyo shibali ya ndongozi njikao ngazi renouveleo ya anthropologie comorienne ani ila aswili wa Komoro shiyo shinshi ya ndongo za nyumeni minhum des habari za he on wafanya ze thèse wa hansuka et mariage inu pouvoir inu honneur si one sana mnanyiro ajikao oyaso manane nuso mungurabuka si onondo rana wao ani nuti pouvoir inu honneur inu ziraji tani sofikiri netwali ijo kweli jo ka pouvoir jibo atokofu mrio nao no rishilia jo ka pouvoir je no son super tingofanya no son super sikarna ji humjini nertwali skan tsani sotwali zo bengo nimezelo ngona tsutimezi ani mruwe hele jimo mjini ngani barukwezi ti sharuti mwishiyo ti sharuti kedo wanrupia wafanyeze ada sonti perfect sheulo nezi yo mjini hanywa o mjinawo umndu ajikao kajavotewa kajanomewa mwishiyo noende welisomji mwishiyo yumuhemu basemndu huo wode ulo nezendongo shati do kamdo alola tirengo mfano hango tsuna natuka na lola notika waziri tirengo mfano wa president Azali wakati nakofanya shiraka ijareje izendongo zinu mwishiyo na yaka president kazi ya muzi atike na shewa mwa enzi donc ti sheo ti honneur ti pouvoir kamdo afanya hata hizo tizirejeza batinoudhi wala wazamba kwa wakafikuru kama mojema hizo mengo ni mwizo bwana we yaona tibahi karamba grand mariage kwa hiyo hayo note na uka tirumiana suza osilamne Qur'ani hajiwani zo ukakataporo unashio sharumia zendogo zatu atazati yaze ai basi kangabo grand mariage ni mwishiao no rangalia akungabo petit tijao kena ukiriba ke grand mariage basi la petit mariage undo la hususi ya mkomoro na unda harma za recherche za menzino ikao ngone sondo banu kati ti apporter renouvellement ya anthropologie komori anthropologie yoti gali bo do renouvelewa akwezo ngo za kansi za aswili shiza nyume nabe no azino kabati ya kauzijua nguzione so banu kaelewe hadi mathala ni de mariage ngabo grand mariage kena ukiriba ke kabaka petit mariage ni kanga bo grand mariage na petit mariage abunga ngasi harmo aya ya Mwenyezi Mungu haba mathna kajadisa mzima haba mathna donc kawaida ya Komoro no ngazija mrutuka la handani mrajulu la bini de bana balo petit mariage na grand mariage yanji ya harmaze realite zino abahando la jarlo mangara nzori rizimenye sheya watu hakabaina ya he izo na ndabanu na fanya recherche baina he dinine ni Komoro ikhtilafika iti kabozima wa fikira na uzidisha ndongo njema na ufasiri zaidi idini ya Mwenyezi Mungu na mtu ungazi watu hamada si grand mariage na petit mariage donc yone mathna ithulafa hizo ziraj shayza mhandani titizima donc abo harme culture yatu kabati mwanadamu yakaujuha kekalo la ino
inutsibatani zero sheshe na hunda ya daino nemila intsibatani tsenatsi hunrukaya ikana likoli tsena likoli ya kanjema ikauti ekol korani bwando mreshilia honorangali ekol korani kola mkoloni ya fasiri shei elikoli ya Komoro ikausomesandro maisha na nedini shei ekol korani kilo hindi na nezinti zinraji ilo inraji sisi ya hatu ikausomesa mwanadamu wake mwanadamu kabla 18 kabla 15 kabla 14 ramana hanzara kajanza nguduhone dini na mamala hizi taratibu zote zilizojua wekao ezinji njanzi ya bantu shaini nusuti zanzio kwedo yaho wani hokubali mru akazohanza wahe jirani hokubali hotosonya ranzi hotofanja ndogozi njikao tekniki ila kejaka na likoli mahsusi sonde le pala shio haba ndo akaurumishia haza ndogozi omwisoye ondwele wanando si hansi ukaye likoli baada sisi nanyi ribahatishana karde bire likoli au ribere mbili karde timis rende handu watsoshe harmaiti ngasi mafigura hama filmu yao andu ikaunga we actor kwa mafigura hakayo likoli kao beaba ya helikoli hiyo nganzo mnga isome hali nifikirio hali naona ngajojo urejeza kama jawando kai nganzo mndwa idhibiti kabla 20 shika 20 bir abo basi inde zari hunda rende ngatingo singa na ndogo ikao zibiri ejo ka urongolaze nuko zila de azikalansiza yazelewa ejo ka uzamba ndilo ya kalansiza yazelewa bo mafundi ejo ka uzamba ndi yazo ziswarifu yenu akawabira wa monesa sisi ndo na shule mpaka ni mrapa mraja lekeze mtu na botsa mitskanzi ya shunja para mraja nonesa kamnugulo embango mtu adopara msheshuli kana ujua hendi elikoliyo rilatsa na rifanye hata rotojo kama figura kangara nzori ndrengele kalima la kizungu ndo elewa ngabo wala wazi wanyize ngo shanga bola tsoka mzeli ari bomafoto titwar wesho katom sirini sikardiva le place karika studio bala zila kufanya wote kwa wakati wananyasi wakalanziza ngo zila watu manga wababatu warisaidia nje harmaza ngo zino ratize ngo zila rijihundu sonsi ngaso nyuma zedongo ni zendongo kazi jafa ngazendelea sedangizo na bonge umushikili ngo yabo gela limo ndo continue ze fikira ndo onezo ndo toka bo mengoni mwenze ndo za nyumeni ya nokati ya porte ndo ngo harmaye ya anthropologie de habara heze milki za Komoro habara heze milki za Komoro sedo angalati hundu inu unusila mumunji hokaya aruli manyahuli waka juge ya Kamoroni panzaji ndi hasana elewe fasi ya manyahuli hata haparawanu sheo kamardini wadu wamsaidia wadu kaneze asizi za usaidia za ngozila lieleo za ngozila hata hafanya shio shio hisho kamdo asumoshi nushaba hanga shisaidia ufikira babi akema nyahuliwa sana welewe shakwa jelewe mimi tiondoka muislamu hende Mwenyezi Mungu hamba inna ardhi wasia hamba ardhi iyo ya hahi kajaba ya ardhi ya Mungu yanyi kwezi donc hula ukaya mrati ke na miliki ya dohuza wosila mwadamu aba haishi eshilo halali shaurubishiha des usufruits de mri wa walwa de le dahola wahwa des limites mriatia akavaloriser aru yonge ka umiliki yako shi aru hiyo rilithukaka yuziwa lozambiku lojapizo mryo aru ula Komorati lojapizo donc izoti zirejeza abantu onorambuka unu sila mwema waje wadunga ne droit civique ileri rede harma matanyiraji aukaze zenongozi njiyo yazio naba kazonsa nuzonjema tisharutezione shedi akamuhimu na unukabe mumule orizambe da ula umiliki wa manyahuli unusila mkodo ikao imwarabuka ja parisa kuloka arwi koziwa hatomwiso le dahole menyeha mndunguro lokalikana na rogotso ndo fanya mazamu kunujo kuzaru ya wandu
tionesano abo kejenda hule par zero recherche ne droit civil parce que droit civil ndina mna hiyo ngawe droit trentenaire ilo harmo min haji twalbi ukemlo harmo aro ya timizima amengo miraro rahanzara kajanza wa valorize ngiho hahe ko ndo mtoya relo na kwezi yongi harmo droit civil tena tisite ngiyo kaini mrulo na lulo harmo aro mdama amengo miraro yatsu derangewa awenu joja ngumderange yezio mdafiba kwa hiyo hahe ukakena ukiri ngundu hazalawa na yabo ngundu hawaha ngundu humiringio miduhazi ani ila usufruit ngwimiliki chongezabwa kula haya sawa neki mahakama ki hono muhenda mro yonde ambo prescription trentenaire haini mrujo provokanga mibanu mahaka tutsawa tute so bala ze preuves za ukanga webanu no mame ngobera mrati jo fanya difference ya prescription trentenaire ya hemilki ne prescription decenal ya hula ikauhulu ila ila usufruit hulu ya mali utimizima hakume ngeshili zao ejo jabalaka na mjua huto wa mjwenda yamanene ya huliza ikechoka mushkili shinu jola mbahini ingyo na ushahidi mahakume bire abonge yabo kana utotola ukahodu shahula mnukange yabo mahabatino kaholu ngazo 30 izo logo za nyweni kaunga zifarifu amida korori kazi yao ikanga bo masuala uzembaje ndele na walio hisabonesa za heshio huonesa za fikra zao atawakuwasia yabo garjo ambia washizi watukufu wa temselo kaya numero ikaunga rumiao hunu studio 07 54 02 84 41 abdej 07 54 02 84 41 haina mdujo kanza suala mdudori para armen numero hiyo monsieur l'ex-maire huzonesa yabo hezi hazikao uzifanya ne namne kao efikra ikahuja atawasili ho fanyaye emera aizo kanza uzise ebanu ho demisioni banu kuja kutaka hari heza lawana nizoarambia yabo au banu utolemewa neze hazi holio kwantisipe omuda yala zumuhise shabu zara kamba kwa tusewoti yakuja kutaka hari ya hese nongo heli wandu wa humilia au heli wandu wakahurema abo yonari lekezea horan sinja ka urema kwa jaka mrema ukarika na organization ya uzingarando kiasi ukanga mumshukurie comptable rakanae charge wa finance rakanae Umar Ahmadi uhajaja artia culture ya yenyemeni ya ukaya haini mwezi ngatingo fanya bila bobango ni mgamiji tena hafanya namna bokao badala ukardo jimlisa dépensement susu ya jimla hatom sumar hakane detaye factory hapa ini mwezi likafanya bila haini mwezi yetsongezo harweshi tena oihaji bani yo haukati tiyaye etutel populaire ukangela musi kulifanya ngozi judunga mzia ani badala ukaye community yoneke na tutel ya ministère tifanyo karika na tutel populaire parce que izora hambanga rendao haini mwezi likaware jibu bangwe nire wambizo lifanyo no rendao donc ndio la tutel populaire kawoi yakasomesho yakafanyaye preface haziono donc tutel hiyo ngalifikiron ngetene kontormo structurage komoro ngelazimo mji utiwadingo ukakodone siwazila lomando amba warumwa wafanyao latimata ma donc sisi tukafanya bila ya heni mwezi na abo bila hiyo ikaufanywa wandu wa ilima wakala wa heni majamvi abonga wale panza hilo msifikiru kanga bunda kaulirema imdo ajorema kozura kafanya kawu wafikana refanya abo mula mremo ko jaka ishatunga na roha da unaono ke marengwenga yo maili na lilangilo zirora na linu la heko min rafikiru kanele dalao ngilo jilemevu kalitine zemvuzi lo nale letengwela mji umjingu na mvu jadidi tishangati kafikiru kailando ko wasiona ada mwindi shabala tikofikiri zile tukolango na haki parce que kartu hanza baje mru ujokabo juu ya dori ruma structure pyramidalino mkomoro nyono mrishilia unorangalia yondi refuse wale mentality hatu sons rawastarabu ratwastarabu kartu hanza chef ngaranza umushiliano wa marengwe kao ndio horizontal ngarelekezo zinoro afikiana kawati mdu kawa cha rume
bahata zinu conseil de ministre kasuku balwane ne kumuruka ila ndiyo no wakawa ndwala ngwa dharauli hao mathalani na ila structure yo kabati mndu wa mjuku bali ukaimru mimi nambe habala kabati mndu wa mji yako bali ukaimru itu mwakili rema depute wala pia wala ndo kao zila parti politique za kimanga donc kwa sababu nda hizo hiyo ndio hali zetu za jiri na Abdullah Mbaye amfikiru kaya huonesa hawamri zanonge kao zijiri au zifikra wakao hizo hata wakaja wasili wa hemer wakati kao hufanya zihazisaha udemisione vaja wando jina wakati yomdu kansa fikiri yebaye faida nazi hunda au zenu kikao tizifanya wanadamu wajibiwa neze ndongo mbina zifanya wanadamu wakoza ndongo hindi aboye izafanya njema ndoka hamuda mshashi watina msaada wa serikali rundo nyumbaila msaada rao ndo delegara la maji ndio msaada rao ndo domwenje ra branche wa shiruja mbeni msaada rao ndo ukaulabo njara mwaze jumelage zatu za timu la dimzi concretizewa rikana jamaa wa utsongeza la runda materiel re supporter ze sport zatu hateni hamefira makoshi kawa ya dojili abongeza iza ikao kazi jafanyiha izo nyango wakabo soka sonzi abokabatiza ukanga bazafanyana za tufanyia ukaritoka kabati mndu ya dhamana mbeni atukarumwa roze decision hizo rikaonana ina mfumo rikaonana ina mwezi rikaonana ni wakati ndo kozaji abongabo izo rafanya sasa hizo ritia bando ya zikombe rifanye place ya shinila bo na wanandongo washashi kiasi wakati hiyo wanakuwa taka wahali wanzao tukadudunga na hamjire ndara mati jao chengelayo ula invia ne maana zakaukiri mbavyo rikadudungana shao sikuratu dungana kazi jakiri mifanungio mingi baada abondu kwa hao hamsa jaje kao abosikata kana ni kwa pouvoir et urbanisme no abahangio sharika ujitahiduka kana na ujo hana ile no ni mwana piangu ngujokana bahatake na ligari karakaliti ngojokanza do asuli mwango juu rikaushinda la ondoka ujo shitaki wewe judo kao ingumenye pa enzia renare intervene hamasulaba tina gogogo tina polisi rele wanasili maraia ilire kadanzia nje maraba menji monsieur le maire afikirama hele dzina la bari paranga sarmo upande wa heusu zela mairie abakirumele dzina la monsieur le maire badala ya conseiller wa gouverneur makachani mimi langu na kanzani ni uzise badanga sarmo etapu ya mwando ya husu o créer ya commune mimi sikanza njue ranziva la hatanava rambaze commune za hatu sazi zikubaliwa ni daula zijawa katikao zivotiwa ani esheki hindini kao do jana mwela hivi navaha zabarize kominata navaha zushindo basawa helikao dinyima diheli wewe wakufikiri wale honde creator wa mwando wa heze komini makachani kuja ukaya mengoni mwandikao ndo mwako decentralize ze komini zinuziliwa bahanza na maude zela mer mwaka hanyisa mabavu ne mabavu eba emitwala ya hinu indio heli nyinyi mwakufikiri au inuika hujabada mwalauza zila mananu swanu mwamba ukaya zihele za komunikade zilio ikobidike mwenze komini hamji hewandu wende heza nchide za mananga tokaya jeli kauzonde sabo ze pouvoir heza komini gizo na emiji yonde ada na mila zonde za impos zilio harumwe komore makatende ada na mila kutsondo kangabo hasarifu wakaya mudimrenge mijimi njumu itsanganya ibale komini nzima ngono kaundo mwedo kao duma kufikira au hende helikao nyinyi ndo mwaona kapatse hasarifu baina ya jana na leo pande heza komini hasarangio tena ndio walu yauka baina ya miji yatanganyiwa hasarazi kazi njinga bandu wawana batia damu hata mpaka ndaba haze confusion hizo taleo abunga ba hasarangi banu msidua zo kabanu decentralisation ile kalima hilo ilo hapa hande daula ndio anzi decentralize ndio maana na tuamu shock decentralization donc par decentralisation hiyo kamdo asumwisho jino ndugo no karibiri bavuni shabwe maneso alelo njema ndo kae hakika haruma bambu za ndongoti rengefu shamanzo ndwele okayo wakatira kabrega fumvu walarika ubewa mission ne Union Européenne
ikao des partenaires mu wa he Comoro armo décentralisation reka uparor ni kwa feuille de route e feuille de route hiyo tshirtu tefikira wede khatari ya mission madio weno wafanya zeno ngozi nune reye shakar josu fikira zatu mimi tifanya 4 missions nazi execute za head décentralisation njaka wa micheri doka wanduane doka watsanu doka rendaru renda sur le terrain reni kwa mission rendera fanyera rapport reliwa donc yo khiti la finesse fikreza hatu ika eswale kamwe ndati jono kanga ngabo amalgam baina ya ukarikar mazendongo ni shiyo tsanzi hazirwaji ngeba ka usiku ma partenaire wa hatu décentralisation ikawa ruswane daula awe daula waruzisa ze fikra zatu rijo tekeleza zinu shaka tapo ruswaze fikra zatu na bosi tindera riwani kauze amri kujajo ni kwa aborjo kasiti wa staarabu ikawa ni kwa feuille de route kundofanya raporo hizo fikirio sio tuna zero yode ursuje tuna zero wala kwa jedo libomba hiyo sharabi warendera rauzise mathalani za miji ya hona ukaya wakauriruma wa filosofia wayanzuka mji mzima kuna utoshoke komi bosengo na hakimba shaka kwa tujue reality za Comoro de probably wao shay fikira ukana tsakanye miji iyo fikira ya teori yakao ekando wa wenji wanonga jo partage ze efforts ha architecture au infrastructure d'intérêt public itike ya wandu ikao kwa no shindo yundama naoche mathala sharni kwa mathala nera uzisi wa miji kangari tsanganya miji minji ike commune inga turuma zina hindri mudiria amali swali yetu ni mlima juma gabe ani ngabo ndongo indinizi jojo tsanganya miji ya mzingiza niba yode fedoro turanki rende ruzisa rihunduma jawabu ikaonda la yafanywa yala wende sur le terrain wa corrige wandu dazila wizo basi kabatsi wandu wakubalize mudiri hatata a 100% kabatsi wandu henda wakubali kazi mudiri ya muhimu ukaze mudiri ya ngizo honze ngizo jao she structure kaje kubali par contre zinu nsini mlima nsini majongo nyuma mro nyuma msiru izo za ambari za nziha zile zifanyiwa zitulwa nziani shasinga joka tsidene mneke tidende mna okaini mji ngwakubalia nao ngwaonola mruende so mji ula nga miji ya karibu na karibu wajo kusanganya shako nabyo kusanganya za ikhtilafu za himru wala wende so wandu imru wala wende so wandu hejirani kanojwa wende so wandu hunu haukijo kama ufaume nganzo baina mji na mji ndo afika na bangu za ndongo wadozi fanya abungabo ya malgamna ritowe siondoka kauruma rirumishia kistaarabu hamamjeni awe avantage ajiri wala wakauriruma kwa jaruma wajeni wa walivia alizebie na loteli na jauna jao shay kuya hatu ikarahisi koze faida dizo hizo ndio alizero kozaji na mshulemela mfikiru kaya wakati unu wananyasi kao mwanzo wa swala ya van muda jitekeleza alafu ya bismi hainge sana swala. Assalamu alaikum. Yupawa Jumamadi Shamujulahi simu ya dini. Ulione hili wakaweleza za heshio bwana waziri mzamani kailo ndilo mimi nadzea ne kosta waifanya abaha mimi tikaanza na beukaya hakike zama hakika wende Mungu watendeza zi habari za community ngwajalia wewe mwinyi wende hujikomea humaruha hata bao hansi ushahidi maana wanzia shiutisho miranja shisoma shatikawishia izlomoni izo wewe hapa tiba shamwajelia tena yezili yolewo ngawe mdandazi wa raisi wa heshesi wa shandazija na mimi heli nifikirio ze komini ika ze la mairie au commune de heli johamba ika ikashaba ya ukaya hahandani wa Komori wasomesiwa ani wazifanya mji kwa mji ijoka shabaha Mkomori ya elewa ukaya bala serikali ndaye parce que umunda leo amende helu zambao Mkomori ngufikiri serikali wa imdo mdajina bahe mdo mdajina hamifano minji ngojona leo ngabaondoa ulikoli mjini wala wajawa yundao wahibawe sima ulizondo mji mdu mjini nguhulo
donc mimi tikahamboka holio zanunga kadria hisa kabati mru yangi sanrongo ya tozitimizo siku shamngwa jalia ngawe wawe sawa ngona monga unono ngojonda wantu bese wasaidie ekitajo kama silaha he zenda zilungo ni kama le gouverneur ya revise et découpage ya fanyiwa auka namna zela meri zilio ya hotsanganye mahala menji kazina henda mana wewe tsawo kuzaba mimi mamwe do hulani ho hanga wewe ngwabo mji heni mji ngabola meri mbili atandao parce que heni mji kama mazama maili au marabu na heni shamao waunga una autonomia hao wajende sawo waona na mwaye financier zao wajende sawo donc tukanza nuzise ebanu ihulio na bwana raisi yet tikairi kahu mweshelezi zambabe habari hiyo watina kaundo anziheshio nitokaba hiyo fikira walioenda zao yangalia mbabe zeno wazino katuto upangayo renga ule rage maili Okay. Nartibazi bazio na kada confusion. Amshukuru yote na swala muhimu ndo ujua ukaya ranzi rarengezwa manazino hata leo nanga mjujwa uhambeza serikali ya isiwane daula ukarizi shangira zobili rahaye fikira ya decentralisation kijaja umezani ya karitozi fikira zatu shangari fikira kwa wakati jo huja ze fikira ndazino imiji lazima ritoize realite za nchi hatu imiji ngio na ukamilifu ngio na mvungu ngio na serikali bali ngio na mali shabaina ya hemali hiyo ne daula kabati articulation kabati mbinguo itongoze daula ngio maskini ngarime yao shasingari one sawa shio na gabilinju shifanya banu ngamonzo nione sokanga sina utajiri wa utosha nione soka ishibakio nde mbingu baina utajiri lone ni mru ni daula donde shayo no unishia masula hahenzi kena ukiro mji ukeko donishiwa shake no ukiro mji ukeko kana autonomia hao ya kiasuli no kena ukiri na lauze hata hiyo ndizo nene na unoka vanozila la kofikuru kai wana wanurina ntawo sene tunduka nde hali nde ala hondwa na bango na haki okangwa fikiro namna nyindwaji wewe izi fikiro namna nyindwaji donc decentralisation gabili banu kamene yakini uka ngarjo huzisiwa na reuzisiwa ngarjo twaze fikira za watu na ngabamu za mahadithi rafanya watunuka nukozi jamezani zijabauni ya ukaeni mji ukaene ne mkonzi wayo akiju ichojo da hule no mjiwa asili lazima ndo taratibu ya namna ila wanduwa waduwazeo kanga weziru mao dani marengo ya ni hali razwe abonge enisezo jopari haniha ngajujo mjanziani uharumaze no hizo isaila hali rifikirio kenauzia baadhi ya mijiwe shilia nao hojiunda watsanganya fikira watsanganya ndugu za mwendo wazima baadhi za ndugu kenauzia eki administration hokaze miji ila yonsi ni mjuke annex ya he commune mathalani rakata fikiri shahulo ka umji tsanganyi hando ke bazima na nduko atapo misira juma nduko atapo mabangwe nduko atapo mashefu ya mji nduko atapo kwa maana ndimo umbizo wandu makabu sile makabu na ndio de manaibu yogizo izo yezi nkuu kwa wandu izo kwa nduko atitera poison ngo izile bandu atsanganya na nduko nzo kene mna shuri wao neza satino zabauza za baadhi ya harma mji ikaga mazamana hizo rio no kazojo federe zojo tuwa mawakala wende wakanzi wafikira umji zo kazi na ukanziro ni mashama menji ya mjini ni miraya na zijao izo nuko za ndojo weshioni hizo shabaina ya mji na mji lazima mji ukene administration hayo wajifikirie wafanyeze nkulio zao omwiso wa ukaintingi wa matajiri wanunsoka uranzeshio shini ni shawone so tajiri ndenti gamjwe sheleaye o siku president Sambia Kanezi yaja kufanya conseil de gouvernement mbeni wala ni para endaka uonesa ka utabunga maskini la marime
timziata wana rais unika dakika 2:10 niweleze kinyuma karituma kama pesa basa hanibana fasi timweleza basi zero kuna mweleza hata na jono daoni hato decide kangwendo mbeni aone na waize rogo izorafanya mbeni yenda mitami ula jozi hundo yenda mji mzima wa embo mkuu wa jozi hundo kazifanya hao haini mji ajoda henga zia jondo zonda zemvuza za uruma mapesa zilo mijini hiyo daula kejejo shida zifanye na ikanga zifanyao judo zifanya mba donc hende hafanya conseil de ministre hiyo mweshele yao weshio hende akaweshi haifanya warumela meri raunda mfikiria ile wando kozinji saiza dunga kwezo zindwaje ko kataka bazima kataka numsada hatu abonge hapo ngamuniko stikiada ukaikaza ngozi waswili abantu bajaruzi siwa ngatu zamba na ngamfikiringa rjo ufanya hali hiyo ni mjiu ukenidhamana za hao rjo pangao iziladhimwe daula ifanye duzandrazi ya hembingu baina hayo ne letumo ilo henry mfano mitsamili tsurenge mitsamili ngo nofoyenda ikawe nge ila mbinguwe kaya yuragala wa ijapulo wakati nakaona sambi timwendeza ukenge ngigala wa wegala wa lobala inge wandu wa mitsamili wakaanza unde nyumba ya babujilio wakaongozi wane daula watu kaenda fanya immeuble nkuu ya kufanya conferences inji sanzima ngishio randisonre marche hiyo yo marche ku nyumrishilao no ragalia walare kagar do mabunjilioni hunu manthara wale galibula timu la Faransa eduna ngune no banu wala no habu haye shambro za ulala no banu bunjiliana ni sarajo kai zemvuzi la za misamuli mjini au mji mraji wa mjilaze mvuzi la wafanya immeuble nkuu wajondo mala humjila na wo revalorize l'hôtel galawo ya kabala mabunjilwandi so marché ya utajiri ka rakartini yo karande Misri bunjilioni lakaja huso Misri wala ndo babu hai l'hôtel wala ndo babu hai bantu mjiliana Misri ngabondwa tsingo hunda ze nyumba hizo wakanzado lile mabunjilio watajiriha wadoa jirisa wafanyeza ladhimu sheizo kazi na ufanya ikakabati mbinguo baina hema lilo no wando miononi ne daula isile daula junda ba hindu dorumia sharu na washelendo mbingu yoke na ujebo handwe mali emalia ho wenyi shaho tula faida ho ngoziwa ile da masikeza daula au pole batida dictature na fikirikanga bo bwasa manyasi dehenyo kujitekeleza ili usile swala litwahendela usoni ya ukaya masuala ngao menji na ngabadu banu usama swala shakala do wani karare cha silobande cha usisi yatu. طيب مرحبا من جميع وبرالي محمود مي تيهار مالكم بانيو له مندا إما تزالهاني هم جيني جماني مسألة هنغو كانوا كمنجي ولا ما تيرو هكا تزويا هوزيسا bwana mera maswala menji bengo yehundi waza shaheno wakati na mparisa mi kamba nafasi mumuzise maswala ya kweli ngamweshelezi hizo haka kandida wa vice president wa Jabir yetemu yakahitowa la republique njadi waza na mbani njendela hule haku shamitine twezio ye projet akavi defende la République. Riona na harma circonstance ya bili baina ya wana ikhtilaf wakamjini jomani rona na harma ye idara ya hahe ngazi ngome almraditi sante ukaya ngena mbabi zila fikira za husu e République heli yakafikira abondo bahanu yanlaha ya ukangujo kaufanya shio bengwe zensizwa kanda ukangujo ya September kajaja sha omwehan la haya ho kamule kafanya shio shino yonde mana na ndaye jitahidi leonje ni kabili rahanja someshi yo shemba bia eleza yabo mimi ngamonoka ya hatrahi ila filosofia he republique ya doya balance de deux na hiyo tikahusu tene bengwe nje mporta soutien ukanjenda no partae habon lona hangu nyeshomi na wanama wa homda yesho shaheo ni sawa ya boka ya hajirangu wa ya ukaya wa mjingu na wenyi ani mimi ngamsikitiho paske wa mji huo ni heli yafanyeshio ya hashifanya shisomwa nema ancien
c'est-à-dire ndo wandu walona mahamengo bitsanuheya imma walona mishashwa ntini yabo karitsu reconnaisse efetio kaya hukamera rikauhopose riurema makata hata wendezaho ngotendo jihansa kote sage c'est-à-dire ya haja kanoge orenga decision ya jaona nona na group wao mwenda mwajansi hula mwajansi kaya nyindo comité de sage et meriola kanoge décide hena jofangila limwa mwere nini comité de sage yonde ila pouvoir itso républicain na heli nelewa hamango idefende mbabi uhamweshi yoshawishi na inyo ketsu ravance mengoni mwaza nongozi lona mvuu do kaya ye daula ngiyo absent wabada ngiyo absent uharmaza ikhtilafizi jiro hizo nezepuwa zilono wanruao hatangwarengo decision ika anti-républicain hakaleo mera ye hantiwa yatona mwa iyanza resursu itoka ozo ntikati ndo ulindea anda ya jeiswari fueli ya ladhimu na mafunvu yabo katu ulinda we daula uje umwekeze nzia za uwira itondo kahwende humdunzanya na sharia shoka ya eni tujomnika omkonti ani ye adajoka fanyiwa mfanya sharia ni daula munika ili yani kwa omkonti dikwa ba hainya haraya habo ya mwopozeo ya tunika omkonzi katumsinyia extrait de naissance wabada katumsinyia extrait de naissance ya gomruhusu ni daula ni tolo huria wa shikomori hakamrufanyiliwa passeport shayo handisa ya extrait de naissance ya bwe daula mvalide wake wandu wenji watolo uraia wa shikomori na nika mziji donc mimi ndo bana nzona mbeho kaya ngamsikitiwa wakati kao tikahu sante le premier républicain ezafikira shesho shaho heli wafanya isho ranja sisoma shanga mvana maule jile lingoni dundu zangu avonge eton mayangu ngio yabo wasalamu alaykum Monsieur le maire heli wale swandando Tselewalo na banoye ze realite za hensi na nzarzi parise ngerdo fikiri vanotsuka rezi parisa ngarjozi aplika 100% vanotsuka mishinzi ya ki aswili ngiyo na thamani yonti shakar na ujwa uduwaza ukabanu ngasinansi rithi ritso dunga le chindo la mkolo ikau hebienzi gamra jezo zile namba hali rari fere dawo ya tsungare ndo nayo ririthi mishinzi ya mkolo ikau kajakane ze mission regalienne zinu za republique rumwawe lazima ze mission regalienne zizingarwa abonga bonjatra hi bazi ya ufikiri kirikana republique shanganzori kana republique jo tenir compte des réalités les khususi ya zahenti kaungizo yabo kazida bahani ngejo kangariwa nao no ulanga ikangara nzore ndesi batineze realite de manara wasuli banu mruna nzi hata sheikae ewende soyensi katsu fikiri sawa ne ulohu imbendo ula nemba maji nezadunga nemba mwenji nezadunga awila mission regalienne ketsu fanyiha nezendogo izo karjonda mkolo ezifanya mahamengo minena mili ya independence kastina mwinyi ulamba hindu nonomba maji so no hamba oshi ze termo ngizo tofisa alimentaire shangizo mwambu kastina zitendwa ichongeza ngabonzaya kinyumeze ze aswili za realite nazo ne sabanu ngari zambao kwa hizo ndogo izinjira tuziona izinjiri ziono vanuri kaube hambe na mbuzi Tanzania na Kenya Zanzibar mwashio ni mzungu ambao ule mzungu Komoro hata ikantite ya kaubaizwa mwaze jahazi zinjiri ka haswili zinjiri ka haswili shaini amane zembene zembuzi za kaurumisha Tanzania zikaula Komoro hamuda mwinji nasibani kwezi haya ye maadini yakaenda bonze na rirenzi shade demiri imana ni vumba wamiri zembaoneze shovro nezendeni duka mimi hazineifanya handani na kahunda emiriti hulo sagesse senar kanumfu kar kanza rule miri botasi wa hesa jesomo na mwimeranzi awedu karenge independence na mwimeranzi banga bo melitsazi ndaruzi ba izombao riba hizaze zembili umasihu ngaretimizo ino abaha ngeri mulize na mkerade
ristamila tazebauzi zibaiziwa auke majinga ngajoka ubunguza wakawa na nemaji zemeli zilazonda ruziruwa zibaiza mbao leonga mundu nyumba yo nitimizi ngamhulo mbao zila ubushi abongezo da zila realite zisula wana ne republiki sio fikuru kabano ze fikira za nyumeni zinu ngaranzo batika republiki lazima kaendemana na mbao na rilengeze ze pouvoir ranzikizo ne miji pourquoi toujours la négocier ne miji walejeza watisegiri yandu ikangwa zifanywa mbidi zafanywa ni daudi jaboko miongoni mwizo na unesaba ngabondongo muhimu ikawe kakabati commune lazima commune zikai kakabati commune kazi naunda mndo azifanye kwa hiyo republiki no fanya ngozi nji abonge ufubi yode halinaka ufikire kecho kaya ngabwandu warenga ze mali za heada wambe daula nde hamba rahanja onaye bijeyo bahani afanywa ni daula shanga umiji walona excedzel washangazwa no honre mali baada ndo kwatukubali labda ngwa warimitswa no heze extrait de naissance ze extrait de naissance zo si alifikire kaze komuningi zo na mvugo kasina doliliwa hakikale oye hali rafanya kula mjini zendele yao kai mwana ulo hombani ukata soma wema maulida ya mwezi wa fukari ngweshio komuni kwa ralishiwa womushiliano shati serikali mwana ulaza alo maulida ya yetu asitanga ngasomawe nguni ngawezerali shiwiza wandole maulida la za komuni rezanzianga ziteilwa lejali hembe ila itinzo ole jali ula mwana wao ngabatolora lishiwa kaini twashambeshi sinzo uru afrikano karalishiwa ngaziteilwa wakati hizo ralinga potengo ziraro extra ya 2000 francs wa mwana wengu liboza barindi mathalan ani ijoka ilibishia hale extra ni kama da hunu manga akakutopera ndango zo extra nezasi wadaboto mapesa shanga mondongo samahani naam heli waloko nikele kero shako mwezi wa fukare wa somwe keso wa omjini mbeni mfano maana hiyo ndio mfano ni mamilima kwa kutsende namna hiyo donc hiyo ndio inu ali ambao kaya namna hiyo tena ngejota mushikili ngejua adapteha na mji fulani mjini mbeni ikamda french sabu keti yaki ngali bisioralishiwi ha extrait de naissance na ni komini msamo nkese ziwe zirabu rahate mwana wewe jaja duniani jokiria jensomo wa winduni no msamdengea mwezi wa fukari mfano donc usiku mji fulani ngakono kwa beha dalao au mtu tswali ho siku huo ngono donc yo mimi de mana nakahamba ukaya republique ali aidafio na mimi nanzo hususia il faut une terre d'entente parce que namna mafanya sidawo mwili rende hambwiri ngabo possibilité ya ukayo wa kumori waelewe bamdezi appellations wakati mwingi de lafu irunilwao shabalaza no ndizo wizo narto na telefobis wati donne détails jokana na mvurano bam ngarjo kamjia mjize no bokizo ziraje de bana ko communique na hamji ulango tuende la tatibu za hao riwasulibadzima le development riwasulibadzima les moyens mathalan shazi nzo ntiraka siarma decret ama connaissance kazijatilo shaizo nanzo nambe dukaya mji ngabo sehemu zitolwao zeningwe commune donc ze sehemu zila mwana wengu dado so extra za barindi rakarja suli yabo donc kangapo mji ufanyao extra de zel weshangaza wandoka kwa nikando extra de naissance ijo jilwaneze ndogo hizo ndo rishiri yao ndio yashitaki baza hizo ndogo zoka jamba tukachambara tatsiloni kwa extra de naissance ba kabaja tola mpesa hande zokati bahanu yomiji wao waji sawa hali hiyo wanaweza wadishe waelewa ndondo ye zitatibu zao za hizo commune heli wafanya atadewa Sullivan hasu ala timahamaili mtobaza chepindi chinu ndiani mepindi chinu jina ala mwiso ndo neso kaya zabarindi ni watu hansi waratha harumaye la Miriam ikawa de la Amerika ikawa da ulauza au kaya kama ndo angalia baada wewe kabajafanya bandugo ya hansi kati de nyumba au kaya de nyumba ndilo yabo nesoka ndo la shando ndo angalia wanungo jundo kaya imameri wadunga yabo kwa sufanya zitatibu akozifanya awe hazi ani kutushinda waliwo wesaji wardi warejei waonesa zihazi yako lazima zifanishie
yabunge unisauka ya emeruli waba abunge unisoka ya zihazi yala dhimuzifanyishie kasufanyishie suala la pili kauli jamanu ilo labaha lokaya holiho zitaratibu za fikirilwa ufanyaze commune kasitushini mkirishia bahata makalime kao ye waziri wa zabari za ndani nguyatekelezoka kamji fulani kamjandia harmela meri awesi kalingwa dorenga hukuma sana makalima hamadayo neheli kao wewe ukapangaze la meri yabo lesuala la mwanungu la zmori jibu zabari watu hansi waratha ila vili ngwa zmori jibu zabari ni makalima hamada yanu yala wao swala ya vili ngamjorati sa mjamuzi se ministre de l'intérieur tidawdwani mjibilie no ngenamo ngamjom parisa narjibela handani la heri urithi bo mfikiri la marile kaze swala tikejao nsinongora za waratha ukazi ndongo za mji zindongo za mjano lawa hamuda chomboka tikanamanda ya katra vajivaje mnumraji au njendo nouvelle noti ti tamani hezo na kauona na zanishikili na kanelewa kinyuma hizo na nzia na nelewa alafu ti roha kabul abonge warathari ti jarmo warathari namna hiyo wale tikelo dhamila hangu mathalan shizo njo hambi dukaya Rathman Hussein Muhammad Nasir wanduo waili haini ndongora kaufanya njaka ufanya michi sikafanya bina ndweni hususan ndo ili wao kiasi ya ukaya le panzalama hamiraro Monsieur le maire Rathman Hussein kajaparo la hazini ya jambeni rai jabiro la meria rjo habari kiasi ya ukaya budget yori fumwa ya ka ne participation hiyo harenge fumvu hako tifanya misafara miraru bonzemi ya he dhamana na kanio tidunga no waili tikauroha mzimarenge baada wasarenge na suriharenge abonge tujo warathendri dejale kalima laurithisha na ndugo za daula ndugo za mji mrurithishe mwana mba vaya namba shunga mathalani shaurithisha shechi zungwanu to hambo kaya ina pale sen heritage bo an héritier shizungu nyama mudandelekeze swali tikede haliyo ukawa ndu wajabu tsomba kaya wandu ikauri fanyasi vandu bazima shaye environnement iwaruhusu afanye zinafanya ani ngapondokozi jika umwauzisa mrambo kaya tindoko za waratha ukaya rifanya misafara miraru nunsoka mino ndo waili misafara abo ntswambeza mji naomba kama nguna mbaraka Athman Hussein hija katina kamera hatoka uja direct mala merigo jioni zensuzo onzi ya jaju izajiri ya ongoze ya jobota sende hazini go jioni aje amande alizela merigo mzi fonctionner uko ndo tsofanya zingewa reje aboge kabo yarenga kaja ngambo batsi continuité abo ngujojibu ndamfikiringa ni zwaju hamba za environment akaningu simenye hairede anyondwaji na zaza tena samahani bwana conseiller bila mbaya fikama ukatrani kwa ndo kurudi na ukatakifu bakisha dakika takriban winji dakika magamira amma ngarinjala masale ka ya rasuliban harma internet kama wajibu rozisa kwa walungao waangalia waushiria landani mamseka tunjar mema dahomera shaha uzisajue omfuataki omfuataki anruwe njinga jusuma salamu cha kuyu iditse na waishia bambi za témoignage razifanya bina ya hatu na madhamani kawa kafanya hazi wana almarhum Muhammad Abdul Karim alafaka tajua namna hirini omfuataki wewe Abdullah Mbai kao de dhamana waka representer familia waka déplacer corps anila iporia almarhum hola beti salam huwa suni mbeni ye omfuataki mwana kutafsiri hirini ye omfuataki imabujua wewe omfuahahe indri ila haulaya ila baada ya hafa ukaanza huzimera ngwindi wachime daula wakola rais wa daula wa deplace kwenda mbeni shaka rumia titri ya dhamana wa familia almarhum Abdul Karim hamda pesa mbeni mili au ni sana ukataka hosiwa usikiyo huo shadi familia hai hafunguzi hula roban mzee wangu Birma Madi ni mananya sheha aneleka darju umfuataki yafu namna hindini indizo malaza mbokai hapa zonili hadi sakweli yeye ni katafsiri nini wewe mwenyewe Abdullah Mbai au déplacer korata ki wasulimbe maraba ubade problem ya swala banda hino ngabo defasage baina hizo generation wakati kiswanziro ya jiri
zendogo zajiri zikawadhi shabaina abona banu mahamengo mingabe maishiri na shiri na bana ratin shiri wa tukawa zalongo maha 15 wakana maha 15 tuka ujaza ndongo wakaza 20 yabo balbala nungiyo le swala linunu kadofu karenu usiwaodo monti njaka ufanya hazmi naye wala njaka beti sana shabo ya hafa wakaujani pare wakaujua ukaya mrie hifa mrure ngwano wenyi tibai kwenda beti salama tiondo faruku wataki yabo akabali wonde wali wa Muhammad taki na mrie hifa iwalinde ujere Kiislamu ne kimanga ilo huno abongera nzi faruku akayabo wende lazima do sanduko jazini na tofauti amanda zinu shaso bunde masuala bonanza ke ripengao munti ngabo zitabo hivi siraka mwasuli yabo ukahaulwaya ngaje bado kwezi ila washaka tizijibu haruma francenter kadondaru haruma zinsu mbili za ile tanga tena panza jinji rikari confirmeo ukahaulwa ibaki habari ya autopsy mimi sikati demande nengembuliae ze information za mission yangu ya dingoni iswale nireji tena na keti mwana nyahe za tsanganya ban leo shaka stari jibu ngone shihashilio ngasi na shihara hananyi izilo siri ngajojo usiku hali zinongo zinzaji kena ukiri akaze dawa za dunazo zinji ngizo na usiku ngazijula ngizo na usiku shanga zijula hiyo kahaulwaya kena ukiri mwanadamu ya la msafara ya jusuku ngishio bon itoka kaja tapala kaja kam na ndongo zangu ndoso ya washawirisha brusque so zia eker bahia ya batela mtapalo yo kaituna ndongo zinji za ufikiri tsoka ngabo za ajiri zito naturel bon hoenda mbeni na mtafadhali mwelewe ukaenja jojo urenga ekoro ya momenta kiho beti salama nende niyo mbeneke kama chaka ruhusa minhum de consentement ya hemana ya kayabo mwana hahe wana demande autopsie yatu rakanti wala wakati ula timpoze question tabarenga ndo manazaho banga webanunga ngawe bali autopsie ngo no hamba mbaba ndo kakazirendwa babahe donc rtifanye samere ngazi decision bamjo suten harengeti msuten basi ikautse sabotengwe wakati ratimizo hosa raranje koro ni ndabo baraza ni hangu na ndaletengwe buloba na lonzi tiwomba uka ai ebanunganye bankamtimoroni banuka nabjo ziharamo jarenga decision yatangaziwa ne decision kendo jorongwa mbeni bansifikiranganye moroni ngaralindo mdambi usikutoka uziha akwizo izo za serikali hizo ushi wala wakati wakaujuharo basi ngamwambione ho swali li a 100% wandu wakanza rifanya autopsie usikuone nswa bili nswa raro de ma adversaire wataki donc tizidi uhele wando point de vue ya hemana ya faruku sele wando ka kweli rifanya ndobura ukande ma adversaire nsuvumba mndo ba keti muhimu shawandu ikawaka wenga taki don wasa ligiruka kinu kiri wi mndo daula wija wala a 100% faida ndio wajui yo so alamo jozis banga walona mo shay muhimu tena mwele kaze ngo zile swali ne kaze bano rilinde usukwa urujo ka usukunga bode banga riambao ushio mwanashawahi Muhammad Kafi wa Abdul Karim hundi habonze akaujetwa abili botasi hamonte wa kiasi ya umonte ukatsere de nai autopsie na hizo hajanu ndondani na balar limite ze visite za eko ya temperature na hizo haja na usiwo ndongo za hauziro msoju saba ingara faro kubange yabo munde mwaragete sibaraka zijabira na balatsi zirenge precaution ezombu za ujo urenga damu na produzindo ajiri hamisi tizibalia zifanya mezi shendao odahoni hatu ishile kanga zifanyao zishomba kaziti rizibalia zikao tedati mwambie okay kama ishilia na ngwanzori fanya autopsie raka zijabira ezombu gizo nomshana but hanji yabala bakiena eba haruma panzela la usomaze duana hizo haro hapo ajaba nongo bonge bana habari yao kaanga bo decision urenga iyo ya hema wali wahe mfu dola bimwa decide
washio hata swala ya dingoni bano siwarengo example ya Yasser Arafat Yasser Arafat bare autopsie fanywa haulwa ukajolwa swala ranzi fanywa ando akata shawiri ando kwa njo hamba kajolwa no autopsie hamba kajolwa ya Burundi conclusion kino kiri ketakika jolwa haulwa ndo ndo apeu watsoanze nsi ya Komora ukatindai wandu wao la mungu tube nuha shikari kata shawiri rifanya autopsie kao kartwi baada tsikaufikira naho imiliki izi laboratoire hizo tizatu abo resultat sujeto loka hafu naturel recouvrir tunaba holwa za radio karusi kura ziju ani ejo ya ufanya autopsie ikaujue contre idzihe okafu okada wabarlo hule rifikiri erjobe autopsie ze le marjos be horma laboratoire sindai sual e garantia ukaya jofanywa haukweli nda oshi ngarjwa la acteur mahunu enswe maheriti yao akaanza wafanye watabuithe ukawe mwana mwana Yves Montand ezajirindi wala warithi watu weshubwa ekoro yahe ya mrumdo aji na mwishelendo ekoro ya mrumdo aji ndendo lenda tolwa yendo harumeta buhith ekoro ya mrumdo aji katajoka mbaba wao na hizo wala wademande autopsie kwa tejo zimetrize ngojio wende washindiwa jo kale kaburide li hatolwa abantu izo yansukanga bo wandilifu na hizo wandilifu ngo mshashi wa mwaye dunia na kadono shido metrize shisu ala inunge jao na rikenos kurubede baizo ngozenu jorante shihaya rike jumo lenge ya taratibu jujua afanyaze tobiambi zilando kwa tobiambi zangamiza eti kao tsiri wasuli harma magamaji swala tena dikingi au hainu wilo akanza jo kai harama fuata kiukaya yoporo fikiri mbawi harma za ngozi yokai utumu wanu yokamula wataki walukadha ye baada ya hafa hulum karibunai ni wai fami uparo jafikira uparo wana hai au mshahai ya pose plainte harma za ngozi harma inconnue mkinishiha mlapo ni plainte contre x uparo fikiri za ngozi nu hutendewa wa familia hai au wewe awote lifikira yenu au tula zabahi baada ya hafa waziha ngarashi yao zibalbala eleo ikabu hawano swala bil wapozo plainte ya utsawa jumfuata ki wajosaidia mazana ngozino harami dokima yenu ili watahe tabithi wajohel takihafa kuna masidi mara naam monsieur Glenbaye mimi le swala langu holio sari njar mo deba ya he mahadisi yanu ya husu mfuata ki tsikabose tsikana mahakume ya zaidi kasi kumena mili kumena mweja fikiro katio abanga mina kiasi maha mengo miraru no mweja mimi tsikana no sele swala langu ranguba hone samro banu kaya imwana juza kana maha minane abango dafanya maha 28 umfuata ki yeho dua zile swala lino au hoshdarelewe sisiri jao no wajao nganya fikira hindeni holi hukamkaribu mwa hekifami holi huwa mkazi wa kisiasa wa hensi holi huwa sena we mengoni mo wazewa helibavu lala ya Muhammad Taik Abdul Karim ikao enyora ino atanava diatunga nyinyi mwa waswili mrongo wao harimwe marengo nganya fikira ngabi ya hemwa na hujo hasuala hamadali abus kanzano nesukanda dala maratho bani kaundo ya lala au dazila nkulo ya kanizo yoshidal Paris ye histoire himru hamadoi ngamfikiro namnaje ni msuala hamadali fikira maskandano soka banu ompango wa abtoy bo siutoni sanu lezana abtoy ikaba jama swali kao nge video skimshanga maana le zina la ompango lamba abtoy abo inu deba ya huzisa ngasitengweni ngaruzi sawo izo kaundo rele wa harmo Muhammad awe kwezi amfikiri swala hilo eza kufanyangizo muhimu haukangari shangiria ondo le beshilera ya mwanadamu na sikartu latsa wala kartu pata shangari libao haukaba ni mwanadamu ikajafai sifami bahi kajafai wambeni bahi kajafai wa mame bahi shafa yensi kamili bahi tolo mawari wa mfaidi mimangoni mimi aboshiyoga bolo mengoni ba mimangoni mimi aukayaye mwanadamu oyi yodeze shere ngifanyao yatshudo azilwa mwanadamu oyi eshatsonga yakawuyengwa ikao yakahumyenga de mfaransa ne wafaransa ndazila bisora kanizo hau rekebeshe masi baka budget ya domode ya hefides yoto do sori filwa de mzungu no wanwa mzungu sharanzi harde ha député halazimishe budget ila injia wa assemblée
ikaudo jerewane assemble we yafe kuirumia wakairumiaje wa programe ostarabulo le warmanti haini mwa wakahundwa 84 classe salle de classe na zisimame ngo mirandaru musebela na zili député nge banu mujo ni saidi e barnama jiyo ikahenda 84 salles de classe par an yomi jimengo minane na mine haka likoli na boze ndo kwezo kangari sherehe hiyo tarehe mmetaki garanzo idojile hana ukaya ishode shatsonga leo ustarabu enea utweni jiaizi bahi hakaini sai likoli choka karibu nemna shioni au msomongo ngolaka amjomwambiani ukaya sisi kiasi mdono yinu wanawama hamewaja klasi nzima ona CP1 CP2 hea emikipi ya soka na wana shakototo henda hule henu susa ya mvua yojoli koli nenu susa ya jua nenu susa ya hepali sisi zonti pia badala la karibu mweli koli rikao henda nge sasa mrashi ndiye Nepal abonge rikao usoma sababu le pala shula kakari hatia mapaya shi harwe mijipia he programu hiyo icomprima yote wakati na rejei na avant l'indépendance c'est l'émission mayotte rikao réceptionner salle de classe za midi maore harme plan hiyo ya taki kao ichongeza hakawiyengo donc 84 salles de classe par an na 62 citernes par an zikaujerewa de madepite wewanyisa kalmuma ularenge mbili ularenge ndaru ularenge nne ulahudu azilwa ishode shatongeza kwa ya mahame mji hamaifundihe na batumbo sana na wela dezatu kaza parsona ibarna majijo shenge endelea watu kawa wasuyaneza ngorizo abonge lebeshela mwataki kana uliransi sheya usesu ala abuje mjo yusatse na barakazu shale jawabu no kakari ransi de lebeshele ya hilo na sikar na uransi kwamba haudwaya hatusi kuze province juparania ikagari la wao dunia zindogo zinuzi hansi uka haudwaya ngarazi confirmer wajudunga wajodo tabu ngutu jalirka na morijwe sisi shikitsu karila wanonga zingara ndo ka haudwaya inu jukanza rabi ukakajolo na bale proviaji abo watu kaurithi ngwajurithe hauliyo ni muhazido hambwa na kena ukiri bakemwa hauliyo kekefanyia haukabo ngatuka garbenyono kiasi ya moment taki ikaula dhimike ngizo zinji shaulo kaba kenzima do wakati neze bishtigala na hizo Monsieur Abdillah Mbaye afikiru kaja kuonesa ndo harma maswala ngabo ya la mwambe et plainte s'est déposée. D'accord. C'est ngabo juge ya charge de dossier hiyo Mohamed Yusuf handisa hazi yabonga mwele wauka yote ngo nyangu shay plainte déposewa et déposwa ni ndobi mwambiru milioni kwenda bwito ke plainte déposée. Ngo bari ya bar mai plenty wa ngotene kechaka muhimu. Okay. Kechaka muhimu. Na Monsieur Abdillah Mbaye afikiru kanga rendeleo na wari ya mpango watu isaga toka kazi kifo chale yao. Monsieur Abdillah Mbaye hunomewa conseiller oharima ye Shesu Shangazija ni gouverneur Hassan Hamad. Rikaza lijue ye mission mahsusi kao en tant que conseiller wa Hassan Hamad waliki waindi. Abo swala ketibe nufu. Kena ukeriba Rikaza lijue ye hazi ikawo wewe nge conseiller usoni mwe akago ma conseiller wenji. Shawe wewe utaulwa ngarijwa ukaye wewe usoni haku harumaye iraisi wa Shesiwa rikaza lijue hazika hususan wajifanywa usoni mwa gouverneur. Bose wala rejisimba vile swala nangare Shakuru de fait de route ikaundungwa weniyo wewe binafsi wadhaminishiwa ni gouverneur Hassan Hamad yeso sababisha Hassan Hamad orenga conseil onika fait de route ndini ubalie hohende senga zija devena meswala ngiyomboto bavi ukaya kama ba conseiller au mwisa mwelewe mission il est chargé de conseiller chargé de organiser awamtu haini chargé du kaya non kati commissaire si directeur fulani awe mission ya conseiller ibaki ukangu linuri mu conseiller haruma bambi za nwejo kaufanya shakaratina ngo za kufanya sisi na madalewa nando ika conseiller aboge na bambi za ngo ikao ikashikilia gujoritsa hafikira au ikangasi yabo na jorongoa shakabado jo cafe de route
ya mission ya conseiller. Par contre rendu le 1er janvier 2017 ngami directeur général wa banque nous recréé. Donc ngami harmo e bureau i constitué et banque parce que wa assemblée constitutive isefanywa ne bureau constitutif ndasi basi wandu ra chargewa zihazatu erlobio recréer banque hiyo kao wema wa hayo yajonda nafasiri zambe na miongoni mwizo rikauja hunu hiyo shaka mjuni sabiba kanojwa unjo armwe domenio puisque chef de la délégation daiwaye tidunga nayo jaho na ikatsibani mwa Moses. Donc tinaujwa hambaze zorafanya nizenatija sharijwa he banki hiyo haukari wasuli bahanikao ruhusa pia stolwa ngaranzora ndise ingeri kane siege jukaralitsa janvier shabanga sina mnareta. Donc retard hiyo kenauka ya mezi minji kamwa benze ribwe banki hiyo kao haufubi ngiyo synthèse ya he bank capitaliste rijwa ukai yona katwalizi nji minumde riba ngiyo synthèse ya he microfinance ya he zeme kikao zijazangamiza zimiliki karjaona no keja saidia ngiyo synthèse ya he zenjema za he bank islamique. Ani c'est une banque innovante ikawe kazi zo rifikirozi njanziani ngabo so hamba ukabo rizando ko za nyumeni risaidia warmaya zenkulio za he letu tabatata mna mfano mtiti mfano mathalani riba kaiti yo do pande wa he bank capitaliste ikao ba yo hunu harmaya microfinance riba ngiyo de intérêt kalima la riba kiarabu de intérêt inde intérêt bala riba bala mndu ya bamni kame bala kaje la riba bala hebi riba de intérêt bancaire kazirengo na miezi Mungu kaja lambaza ngo izo rifahamu habatani. Donc rishindi rito share ndo harmwe banki ya Kiislamu rende rihundu yarahaningi ni rahali ya kauri teresa harmaze meki neze banki akira hanili shwa wa wahi wa miliki ushirengo ndo shitara hani ulinga mapesa ende kujafuza rahani ende maskini ngoro je. Donc harmwe share ya Kiislamu yarahanika ijatolwa ndio shabatu harmweze taratibu rafanya rifanyabo ko ino c'est une société financière d'investissement solidaire le kalima la solidarité ngadirumia da ino mikonzi ya tuiru mitsangiano shaka no tsangiana ritsange mndu yende ya lole wende ya wahe wende ya fanjao ngari mitsangiao yafanye projet ya jirumea rume wana yonde muhimu hebaki engage nga mnjo irahaninga mnjo irahaningi yona ukaya erreur afanywa armaze zemeki ila mutuelle sharifanya error monumental ngujori sami ukakatwa ira elewa mjeni uleje na mjeni na yelewe nuti mjeni dasi lirifanya asanya mali mwenye fikra ino ramshangeri. Donc na ukiri ikekeka ya akadapte neze realite mjeni bo ya haja ramba mutuelle sharifanya error kamjia hamzima ejera henda ndi hapatro hatu error monumental baada kamjia hamzima yeti mutuelle harwe sasa mutuelle ranzizi kaunja hamzima ritwenda ritsaidie banki ya halila ejera ndi hapatro hatu dola salari watu emalia hatu tia mjeni basi rizingamanya waria shainu ya leo hinu nduka nujo mjawa yechi nukujo mjatengo au komini au bafu baso ndu wale kaongo atsangawe shao hamasula hao karaonde nafasi za baba chatore jitse wandu wala ngari mutualizewe mapesa hao yala yakekosio ya henu rengo kwenu rengo kanato ngamia bon no harmwe nu rengo ngujo kubali ende kote tekniki ya he banki ngujo kubali ukika afuzu ishoka anisiwa de faida de rasulman de faida rasulman ligereje ne rasulman ligereje ingereje le temula la bata shakal sureje societe ni hatu basile imaligereje harmo hwani se faida ngabwe faida joka jotengweni la ho apata ngabwe faida ya hiyo yafanya hazi sisi ngari proposeo yafanya hazi yaunde 45%. Baada yawe mwenye mali yaunde ile fungo la dunga ngabo 5% enu jo kubalo mpango hafuzu ngabdure nga 5% riti harma indushambo sal de colberti yonde assurance garantie assurance shade jofuzu ngari taw bana shele mwana nyeso tu jofuzu
ula msaada wa mishinzi wa hatu rumilie mndu ola rejeze mala ya hele kungu manyo le rejei abukika banoka faida shema linge tu rejei hele sanduku hili donc au moins le garantie de tengo pour lona mapesa lo banque centrale ikaunga risali tiwa statut shanga jo change wane conseil d'administration jo assemblée générale jo kahuja nganzo 20 millions de actions nzima shanga tsengo no ndo lapi no jo shida kana 20 millions ko ngona watuto bwa agence et 10 millions ike caution et 10 millions de patwa wana donc caution ila kwa gestion ndo wenye wafanya caution ila ngekau caution solidaire ya wandu pia ya henu paro shaye jofuzu ngukubali na ngusinyo mkataba kabula ukanga bajoro nga 5% mwa nyiswa faida wedo harmali sanduku lino eshere mnujo ujangamize mali batina ubenda hata bishanda we maudu ndone hasara hiyo le sanduku la jofa ilo sanduku ndo kwa pesa wengi shai c'est trop technique la marge tena ukanga ngasina ya kinokala mjuizi fanywa mwema si wasandu kwa jazino ajore diarbo mdamshashi ikamusha ukebankise kanzi bungwa ibenze na mtodo wazazi nsibu bakana ho moja ho kaundo hulo muhimu aiza ngozi mwabwazo maraba wana conseil afika masuala jana na rasoni banki hiyo unaoneza nzihwa harma internet unasokaya ibanki hiyo mpango hayo sha ngirengao ho financewa no ando hazi waise shoshangazija ngorongao pourcentage ili mpange ibanki hiyo alafu leo kazangisha hao auriso moro kwa rahe banki kechekubaliwa ni bank central abor haketi lakechekubaliwa harma mkonti wa kisharia harma ya Komor na ngao mali yasa ya njia maana msanga mlengao mali ya wandu hazi wa Komor ngao yao ili mje finance banki yinu ila raru ngeno soke banki yinu ngao actionnaire harma banki yinu donc kadaljo ino hadisa kweli ye kamaudu kanya uthibitifu na granto kaya ekemanda ya Hasani Hamadi hisa bakini mujuba kendele kenoka hama bandi za projet zima governor watende waziti anziani ezao ya hisa zahafa mfano damu nyibaraka andati ya banamaji ya msedio wanazioni hena maha hajaroha kamjenga mu Tanzania shaif abo garanto kaleo kamroha kamjawa ya kubali banki central gajohendelea ikakajendelea mali ya Komoro ufanywa hazi mwara ngalo yabo kamjwa rejeza anga jofanshana na hindi para monsieur le conseiller afikira mas ngabo swala la dunga nabo ngimkino ka hoja na gouverneur ngabo mali tsohonea na ngibamini yani arama pesa katsone harumwa zekiesi za he ngazija ngambumani okama pesa mirongo jaon zokwela uzonda ngibidi ujibu swala mali ile mana ngabo tuhma yokambala mapesa hoja na okatsone no kwa tuhma yabuka na kre bankiro bala mapesa jaon ndirifanya ufikira wando atingopa ngo henda he watsese wa watechapwa harumwaze ze rezo sosio za misi shem muhimu ye ala mwa pose balu na darirenga harumwe profondeur yayo na kwesi vanu uri soti pia bahata ni mwaka watoto muhea mjari hondu autosuffisance alimentaire jimbo lala ranzo mwando ni he umusaye colonisation ya jarengwa independence hata leo mapesa meja lao bonze autosuffisance alimentaire ingene da haindri autosuffisance alimentaire inutsimaneno inuzitendwa ngelazimo wandwele soyensi wa shughuli heno ulemba hindu he mwanadamu ike mission regalien ike mwanadamu ngena nzaya ike hama mbaba yao ni mwanolo na nzaya daula bawedo do shughuli hane mwanadamu mkomurulo na nzaya aliswali haisi utuna ya mbaba jikaiti imba mwenje zila haja za mwanadamu daula ya haturanzi karjazi zile mkolo na mwishilezi na namba rahaka zijarengwa ni daula basi hizo abodo banu waloi amalgam ya leo Abdullah Mbengi actionnaire kati actionnaire nge ushamani shahowandu wa tangia we banki shaili rele wanambe bai kana mushkili baina sindika wakaunjia wakafikuru kabala andu watoka ule mwahavu inu cotisation volontaire senanga bo baina ya umshahara bafanya gris indicatif ila sewa ikawa ngetujo changewa ne prochaine assemblée générale base gris hiyo yehatsuka emruli kwamba antere ya ntini ma 50,000 ngujo ujitamka volontairement kangu joshinda ikango no kakano tabi ya torali majana matano mwezi
hawakati wa mahamiraru ikaka runda msaada shika rundu msaada rundu mapesa yanzao watu sina wao wa mambo fondateur basi baina ya hemru ni mndu juu ngabo mndu ujitekelezo volontairement ani kinga ziatamend hajitolea kaja lazimishi wishio 2500 francs shanga boto 1 million abo baina ya heze extremes mbili sirlobo hari yabo ema commissaire nasi rikubaleni mnunguto 200,000 francs par mois he banki wishio En contrepartie ngasi membre fondateur Amaxonel. ngasi wenye Voilà, ngasi wenye structure Voilà. yawe baki hindi ibaki ukaka radio fanya hizo haruma structure administrative c'est une structure privée Voilà. donc ikari ezikaiti eshamaisho ebaki yongiyo shema manandwa zingamanyi hao na wale panza ngajukadi ukampa kadaba hata ngwano loko moro tsoelewa ranziwa wandugo nao msaada wa he ngazija no msaada wa he daula mujita mkao ndukwa jazoya kwa jazoyo kidaula yo saida prive izalwa mwishio ndugo mna ibani no prive jeno asani amadinge ukari ibani no prive jeno azali hato wai nyumba ya he siege ibani no prive jeno ngono babi ani ngabo zero wa helewa baada karjazo ye culture yenu ndazira na mabiani ngabona saya Gamjo. kakamtsina kabati intérêt wango juka utoa ami si se demander ukaya engabjuka onshije parce que yo ajohuja yo de la zero wa helewa la morale wa structure une structure ya même dans tous les sens abonge yabo problème ilo ya dukaya ze micro razire ngazino mwajema daino ngutu mbani baraka dukangara ndori fanya mashawiri vatijoka deli dinisie akwa umtsango Hassan Hamadi nasi kama udubabu hamkomoro haja une faida he bankino kati na ujoka mamro fondateur ka wakatela libakai habaka tsukaya mudojorishi takarabe ukakamjanele zando yonde mbo deli dinisie na yonge jukutesher abonge garfanyo mashawiri hata ni fonctionnaire utwanzare ngefumvu yanzi heyajibu kanchu hanza ni kairi yehe okay agence ranzo rifanya handa ndi hema fonctionnaire eni wanzo uno kama sula na mbega mwanzo yabudaji tamkembe ranzo ya dotanga eni utsuhanza na ritia kazi yabo utsuhanza na ben utsuhanza rijeri hema udu okay deli dinisenge jo kutesher surtout gouverneur surtout si madamana Monsieur le conseiller, kusono ngabo hasarifu kaya inu pouvoir ya 5 pouvoir ya Hassan Hamadi ja munyi baraka kana 5 yafanya kaya bala le fotola hahe mahaja mtuzi to bala le fotola munyi baraka kamsono ngabo hasarifu au nganye fikra yunitumlora isi azalia he mwana zola 2025 uka hodo mtu moba nukamba kwa 2025 kabano ko hasarifu kama udumroha ibakininga gejoba lwamfia hokaya ngamruma unyi Hassan Hamadi ngabo actionnaire yejoka huja ngosurika ujoka ndona yoka Ni actionnaire privé, banabara ni privé, banabara ni privé. shema actionnaire esha umorumi yao delesi wala ngazija sande wanzo delesi wala Banabara shirika likrea Banabara tangu aminu kama udi gouverneur kana kubali ngamdo shida mwende basi na privé. Banabara ni privé, banabara lewa, ni privé. mara no privé no structure privé Privé. saidi lao Intibakia wa Komoro jabo ko mwanadamu amreje No. jabo ko mwanadamu inongabo personne physique personne morale shimanga no et personne morale physique ngusaidilone daula à fond des choses ndongonge zo de mevuleo comme maternité des choses mdomani wa katunda structure shampa kaleo ndibana lolona uzio kabati maternité yauza ya société privée ijeze hazi itoe maskini itoe chômage leo handani daula relewana risaidiao privé izalwa wanwazo yo daula ikafanya logo yofanya société d'état inuti société d'état inu société privée ni mlungu tsangwe wanzo etsuhanza katsutsanga kuunganya bana swala lino jana juzi ngomri hatolar maze haziyahe hasababu banki Hamada ina kanzaye krai ngo aminukaya bala ngomri hakana kijeli munyimu akofiki fanya effort welewe bo journaliste no fanya effort welewe ya ukaya ya ngomri ila société d'état à l'intérieur de société d'état c'est bon c'est différent irunga ritsangao mshahara wa hatu vanongo inu ya hanyu bese bado zero welewe ngo ngazoreleza tandolewe nimeheli na josaidia journaliste Ah. ka eske abahari zamba winu kabati conflit d'intérêt holiho la inazomana ono
wewe aba ni kama mfano avoka gedwani sala majana matano ndo maana wangu tozi umengomine unaona est-ce que kabati conflit d'intérêt unaona entre les fonctions exercées waba wewe na gouverneur no wasa ya unaona au créer banque unaona mkema acteur hunu harmoyede ameta parce que chez soi Shangazi ça fait partie de l'état alimu créer indini ya hanyu personnel namfanye effort ya kuelewa wado conflit d'intérêt ngejukaya yekae litige ya ujihaze ndongongiyo shabanu ngarsana o iladhimuri keno sikuri baye subscription ya wanadamu kadje baye ngarifanywa hata rifanyena mnabo kuike large wanadamu pia warenge fumvu y compris si madwamana waneta bunde karidzihi abunga conflit d'intérêt inungu ya muhimu kama natahula swala ngiyo na mushkili problem ngiyo ne mrika au hajoshinda ya to 200,000 francs tutoa baka twanzaze nongo aungu tomba ntere baka twelewa ndo conflit d'intérêt de karidzihi yonde lidinisier hatwari neka karja fanya mashauri tu anduelewa waishia rajo karja hunizamba enu joka participe maudo ne jahunu ngaranzo ndo participe ngu participe abonga bajoka iyo conflit d'intérêt eka conflit d'intérêt je koro hambia tsonji wakati ngu kutabala utsinji kama to 200,000 to menji hate kango to juma di million kababu hamji ndo na mwayi ngwanzo ringariye ukunjo to menji abonga conflit d'intérêt yone na relewando kaingejoka ya ilo khatwari irjo to fanya rogo jazino ngara ndizini ko thamani ngarjo kangizo na avenir ngasineze mwaye ngarjo tsanga ritso ibalingo ba watoka conflit d'intérêt karisi yalo atsinjiri ka wanto sa suala la gani maraba mechi samani délégation ngilungana na mru citoyen lambda bada wewe na gouverneur ngabo mru citoyen lambda tulwa mwaye ole wota karade kwezi monsieur le conseiller amfikira mambo seo wakati kao ndo rabe mpango shakura tuko mpango shanga Karla hikimruban sirhana masuala mararu kao sehanzar muzi se ranzi handani rahane jo se masuala skanza njue bwana Abdulhambai ngawe serse au ka usutene serse ranzi ngino se masuala nsira karti ya serse maraba menji awos suala hangu gilo bana renda armaza sizijuzi yonese ukaya mkini harimwaze ze recommandation zafanyiwa ngarla lusao ema gouverneur ngwajuka donomewa Hasani Hamadi ngabuka sukubalile fikira linu maudu watukanza bake referendum huko sutene serse au ukaya serse harimwaze vote zakaya huko jangari Hasani Hamadi armo deuxième tour ikanga ndo armo referendum gojoka Hasani Hamadi mwaniye magouverneur wakaye au ngojangara azali magouverneur wanomewa suala la vile na kanza nhuzise juzi emwa daula kanza swali Juma ahonda tamie maji hurongo armo radio nunguyo hukubaluka mshindwa ni Mohamed Zaini wa opposition mwana mwama Hamena Mbeni ngo aminuka ila kila bidiru mishaba mkubaluka ushindwa ni mrikao gaona yes swala la vile la raro la abonga ijava nkwezi abonga nzoru bai e serse holo kostone serse mpara mruhunu endea mwanieni hukamshindiha harimali bavulahanyo ani abwaja hobenua Salim Hassan haparwa hahujamhudirini hokema jahunre komiyo kwela unrabo ngwa defikira yinu yeho zifanya gamjone ka kweli msamshindihane ne ila izyanyu ngimdihaoni arabamisha amfikirie ngabo mbihanyu habo kama ntie za Salim Hassan nsuziju jetoka hapa na relinderi jerjue ka hapa roka hapa zerezo sosio no mchapo mlo hunu ngabo haki ngabo mteso ngabo ndwatse watabia zembafu mimi kwa jailia haushashi ndo njawa mwa zerezo hizo badeka internet hiyo raizoea bon donc za Salim Hassan njazijua wala njauzisiwa wala njarenga fungu aboga abo naritso ziranzi eza he assise yende inshanga zao ma journaliste amadanyi gomtsona document ma gouverneur e kaitsoka e constitution vumbwa ungefanywa e recommandation afanywa e ma gouverneur wa vote wao shakwa tsunomewa mwangalieno almwe document final ngwa vote wao shakwa tsunomewa ema assisi propose
ema vice president wasuprimewa hauone sandongo za wali na ukaka fonction kaiti justifier haya e conseil de nombre ya hao wawakilindo daula ushi madepute kangu aliwao na makonsei kangu watu liwa nongo aliwao woi depute ancien depute lobano oyaka depute mboko wakane mwa mahame i judges data abanga sizote likena mzima donc zendongo hizo ngazindo zara jezi walikena madepute wajoka proportionnel warengeze kwa maana zao ngebakio kaya ema depute waisiwa harmo constitution hii ngabajutulwa nukto ya ukangwa jojo uona na helesi wala hao kongo ma élu à la place des conseillers au watu wote ndo kama député wa nation basi yo marekebisho kao warumesha na washubu bashingisho donc awela tarado dio kamjo ukando wi so bokamsi na karti ya serse ushi ukanjone masula ya hayo ushi njone masula ya hayo abongeti jo tafadhali wonoka ula mushkili wa hangu de position hangu warmwe referendum kwa ukaya parce que ma gouverneur wa voter wao shakwa tunome bona ministre kozi mdajei ormesho ala ya khushe banki yulu muhimu rahani mafitiano pia e banki kozi watukufu tujanja no seswala bwana ministre e kaende mwendo hate banki ni himi isinyiwa officiel harwe komori kamili halafu nganyina na uyakinifu ya ukaya sirlohunu karna utabiha matalani kati sati njia usulmani mwajunibe hema pesa kana ulengwa ushuru hamande posto ya chulohunu ribehu mapesa dahubini plus klishi porto klishi wende ribeha sa euro indinge mihongo ngazija idere kwa 15 euro inga nyine uyakinifu ukaya ngamjoho de Faransa uka inubank officiel ekanga la poste aweka ula GBMP mujwa anji abaloka ambeho harma banki fulani komore kama ushuru ichonde banki ya ubani abonji ya na tudajibu ansio la sababu memoire yani ze habaru ambabanu ritidibihani haukao ushuruvu mwa huo ushurujo kaufanyiwa na conseil d'administration ya he banki ndo wakati rako jaji zanogoraza mba pia ngazjo anterinewa na conseil d'administration jo kaufanya zanogozazo za ndani jaboko hizi jo ufanywa na conseil hiyo conseil jo dunga mwe jo badili abongere tinje harumwa no kwa data ya ushurika wakati jo huja ndo jo hambiwa na hizo wajo ka decide baada ino mutuel lino kungumanyola wangu abwandu wenji dojo kufikiriza njema zile faida donc hizo ngazibaki yao wenye banki wajo kaurengaze decision ikawa jo mkinarike yao jo mkinarike karika okay jo mkinari badiliwa bacho ndo men kazi zinduko za vote ngabani kwezi abongele swala hilo ngajuka ukahali par contre ila swala ya he warmo internet ya usoka kartina ruhusa yejo kaje kwano wanema wajeni ngwa unaruhusa fatuso si unyenzi iyo mndu fikiri nai kabisa ambani kabisa muhimu ngabo lwa bancaire tena mwe bwa internet banque centrale de Comores luanga jiafisho ya ngabo conditions za remplisse rawe ramiroi ramndura wando no remplisse ngotunda zeru sawa akawa jeni ngwa unaruhusa fatuso si wa Comores itaradudi ya zeru sana lawe ikanga sina sharuti ratu lijibu kanoruhusi wajio ni wakati lonu unu zeruhusa zende hata abonga mjwe ino fikra ya yali ujoke kai banki yofanywa yo banki sawaneze banki tiba yonge juka banki ya premier main au kabale kamdo lebiki hata haja bana mpaka baje message pari wabe citizen ka uketi banu gele jwabuli reje noja jibula ya engagement de sisi inu banki ya Comores sawaneze meki kao yo premier main si sawa na Zimbabwe parce que Zimbabwe balai ya shilingi yo Dar es Salaam mpaka oduzi sa Dar es Salaam za ufanya donc uzimvuza he banki hino ngazjo heda haraka ikawa uongozi wa dujango niyo ngajuka formation muhimu waelewe mission nukango na banki ya maneze banki ijoto wa kartasi heze ruhusa za he bank de France banque de Comores irambulo kayo banki idoto we numero ya shift yatu yo banki ya maneze banki yensurjo honda hiyo
yondi yuri lilao shati ruhusa zilwaji neni sarjo uramblize condition et swift la demande du tolo kero kana mushkil ukawa kabati maadui wa création de banque mamambo ya conseil d'administration banque centrale ngomba ya wado saidia ze création zi kiasi kama mambo unokawa ya banque centrale yatu kama msaada pada mwana uri saidia ze documents zifanywa zikihara kana ngazendo haraka mara haraka so mamba haba menji hambambu hili avenge mimi mjamasani swalije yala mwele kungumanyula mda ikao zenukuwamba ubanu surtout le pande wa institution bancaire surtout le mot la shimanga institution ya ukasisi wala nyani wa homda renga hata aujourd'hui wa Komori ho juwa warambu institution ngiyo habdio shanga bina makalima maili ekeja jomkinishiha haundini mjotene konti e population ya Komori iliyobonze dini mjotene konti ya ukabatusiwa Komori ngasina fikra hamandani rajonzari rengefunvu uharmwa emahadisiani yontipia mfano hamalelo e gouverneur Mgazija wajahunu en tant que premier conseiller kujaone soka politique économique sha aussi directeur de cabinet ngehunu bon hatanganyi wenji dini mwajo tene konti ka wana wangazija bomwaja kingazija mshidemone makadre ma investisseurs ma société tel mtene compte ya hoa Komori batinokanga mwendo maune maturki ni malibane wamnikeni msaada mwende mwarile kezizi wakati amande hali wahambabo zikobili na ureje yabo awo ni manotable keba o namna jawa John Saidia ntinde harmo regret amande mwana nyasi ali Mahmudu ya Zambaba ntinde harmo regret ya uka pouvoir politique ya pouvoir d'état na de gouverneur yangazija itene continue meri mfano watu banu to jana mbeni amande hali wahamba shanga bazikomini pia amande zihundo mitamihuli emeri mitamihuli hajuhanza yake namba moderno shaye pouvoir ya mila nanti wamsere hata katsushindo fanya mbano ngo kiti ya ukabo ya loma na mshe mabunjilo ngalo humsirini ili ati jotombi hiyo donc habare wakati ujofanya mbano ngo ovanu wewe mtukufu voilà avec voilà yole swala ya mwadudini mtotene kote communauté lo swala ya vili makatelo na ya en tant que zamana wale ngoma ndo amda upande wa exercice uzoni sobanu kaya mto nito ni kwa mission mzungu banu elela roni yo yinu tinopada exercice nje yende swali hangu ukaya elela roni yo yinu kwa exercice ngazendelea ukaya batoro mapesa izifanye exercice minhu menji swalanda yinu bafanywa PNUD voilà PNUD wandi sasa ndio hizo tipia watu mapesa ti ulevani bafanywa recensement biométrique elela roni yo yinu mapesa ya satena ngajona owino wa uvoti voilà ntu detail yao zetamburizo no yabo antake usiwana nyanyi ukelela roni yo yinu culture ne dala jara wasuli toujours ndo wino yabo wajatu no batu ili wavoti yera garjo za manazira ngode diaspora kaziwa jeni shaula ujaharman sundaro ratsuka na barnamaji ya hone diaspora au ka diaspora hotso yona batsina no za mwambiani pour le moment orjo kartu mozandongo par contre imiadiri nikao warishilia unorangalia dokaini saze ndoko zatu zinjunja nziani mwisha karibu wesi yejingara ni saze sensibilisation andani ngajuja ndisio ukanga sina yakinuka wanada mwalo unungo wenji tena wa akili na faida ijudiriki iselenu joka ngemhutaji yatijwa hamba ukaya kajazi juwa kwa hiyo mulo muhimu emission yongi muhimu sawa nilo Komoro ileni mwanadamu mkomoro ya hashirihi ukaze ndogo zinga zifanywa na inge ne plus ya hahe abonge katirjo kabja hizo udo katirjo la disaro ni wanu so wakati ya mission ponctuelle ya vanna balandu wendizao irjo disaro na ndawabina ndawabina tukone gouverneur sa ya avion sa ro le panzaka jaka la programme kone diaspora wakati ju programme wa ngarjuja hizo na ngarjote ne compte ne zelo kuzamba uzini hauka ni mtu fikiri diaspora au mtu fikiri naye ukaranzara karjanza sifanya hao naam asiwa second plan ulio ni hewa hambaba wewe fikiri hewa hambaba aba no sibio banga bachomwe bank aba urambia ka waloi wa mada hili tajia pozile swala msanga mwarenge yao sisi la kugajoka tayari ya linya wa sawa na wao ngemka mjamu mfanya mission ya information
ndambia amadeli mweleza wao ngabwato kama partant atamjodonga daraja joka mndusuni ike officiel ekajai ifungu itojoka sawa na wao mtojoka jeza shavo ga existeo sibuzi ya la manda inu ujavanu nusu ya wandu rabatisha alhamdulillah jari wono shasi sikantu representata mduvan wono ndeze nafsi za mwatu bonga walona parti na wasisi wa Mwenyezi Mungu wono kajavanu ya jema na tukanje na vanhu vatelazo kabati sogo plan mandoko za manda zino ngabondo kuikao ngazo barnamaji kebarnamaji ketufanyasha ndo tsokanga ndao batina atori mambeni nokwende kuti somjokanga kubawu za rusa raza tutolo ushio esiyejika hiti atori mambeni ukaita ishwent ushio kula hambie ma fonctionnaire wa hatu ukaipa kingiwe na dijitayarisha tunoko zambali shaulo Tanzania ndongo mombe noka partir du moment ndombo ka riundo siege aka radisa yaksio handani ujahunu wa kumorwa lohuno wajua ukaendo ko inungio na ngo ne place ya hao wakati ijo balwa ama membre fondateur ndo tuchamboka shabinja zijua. Monsieur le conseiller afikirikari wakatirani kwa uhisa ukazaki fuvan ama hautahari baye kabisa mpango watu siku liparisa undo hamadawe holiho des media no holiho matangazo yesanga unishiao harmwibina kamili mengoni mwa matangazo yao de radio RTMC ikawo yohunishia no zinji uharmwe dunia wo na ndogozi njikawo radio daula ukatu shindo zibembea wasio wadurnika si wadikao rijabangaru bambu sao aunga washili washili yao wasio wadurnika wo hindi nikozi ntsida wasu amina admiration amina ujibiwa ukaza ndogozi no izo njema tinazitendea ziazima zijo kahuja tsazi nonga zishangiri yao uwe mawaheza nongozi jo kujiro maswali tizo mdambia uzadioka tihalenga bajodoka television yojisa tena yojisa kabisa ukatize voti zila zakaya ikao uhususu yangu kabati kandida waheze voti zila ro presidare maguvernere yatsuka newa jibu jo haruma radio RTMC hero ile numlo niyo usikuna shanga ndo siku ndovi sedali kandida Sharif sedali ya Kamoroni ya kaujibuswa madu na balange sur le plateau au mwiswahe 3e tour njaka ujoka bala walomoroni una technique ya ushida wadunge alors que ze ondoka soit suli bon sikahuzi sasa tenelezo ay technique mgwajalilo usoni mwiyo nembokola olaka usibe par internet ça c'est formidable donc abonti na wasu ya omnikani par contre ngamina ujibiwa na ufurahi na umomba Mwenyezi Mungu mgwajali batike environment ijo mda jizani digoni kwa development hensi ngio banu amin ushio bon iliri kazi kifao ndio shiriza ukae imada yahe razama banu pia na zirengeri zi fasiri sheiza he bank na rizihe rizirejei har masuala mahsus na débat mahsus je jazrianimo jume bank parce que c'est trop technique nangela dimo ila we technique que pratique ani tikihama tabiri ya welewa ndogoza mustarabu na mustarabu ganzo huo ndo ajuka abo elewa na kaunjo welewa haruma emission amanda unikao karja previe madai shei jahasu alazala bonze ikao hauste hii ma wari shilia onorangali yao karajo ama kartuji Monsieur le maire bosenge joka hidoka rosa alama dalini hokana msimu zisalo izuraka hamba jana za kanyongo na walo harmo opposition leo rizor zambao leo ngizo nyongo na bandi ya hanyu mlo harmo yezi leo yende kinyumo kaya radio RTMC ngetu humlo ukaya baada Abdallah Agwa la Labaka FM RTMC ngejobalo holiho wewe jana ukala opposition ukaona kazuraka hamba jana mwezi yakaya zika haki huko zikaenda bishinzi ya hodai mwanansi ya rongo leo ngazanza zirende nyongo holiho ngazina wanduzi watabishao eke radio RTMC ilomdeni idoanza ibalo ikondi malese jilio holiho Abdullah Mbaye konsewa gouverneur mrandazi wa hezi ya juu kujorati sina mnaji upande wa hapo ikido anzia mdeni balo but manam ya manga keno balwa
idihula balo ajore ngerelevu hunu rendese izakabidi zihula awasika nzo ka waziri hazibar zandani hasa hati ya stilo rouge kainde radio bidebe hamarabili holiho wemru aminize fikra zera dortemse ngwanyo namnaje kalma mandalinu lizungulia harma zera ai za wandu wa hezi na wandu balina bala tsorma yes maraba menshi tishia za mwa shanja ziona wala njazi fanya tamunithi au gejula kama katedro pare sa ministre de l'intérieur swala iti babatiwa yuzisiwa shailo sur haini mruro suala tuzisiwa abo kaja katwa hezi siasa za leo ni mrulo mhara wa he wa ukritikewa wela rimata tiroda hodi kwa hizo responsibility ani nganzori kubalukaga sina wanadamu waliona akili watuona si wajuliona kinyume mshio rijuo kaga sina wandu wa shavro wandu pia dora mbua ni swaleto njema mndo anamuka nsi njema shaitike ula ya yamba ngena dhambi no lazima ni mrajo do jumeta la place de l'autre donc mtswa minuka ngabo anzima za uba radio de kinyume ngarono haditso jema changa ya usamtsuri hadithi rimlide ya ishira amona kwezi ani za jojisa dengeka mndambia ukae elifumvela hanyo la usaidi ya zanongozinzi ke musina dindazi shehara ro kaka mjoka kubaliwa abo yo khatwari abonga ngela ngwa ndo zeyezibo zirumiyawe shumushino sawane ortese au bubaloma professionnel zaidi ya ortese ele fumvula he zingilo dawo losu aleka usisingar juzi sao na uka ngabo jawabu lilindo na gouverneur ukajangaje ushio nsuangaje president zali parce que la kaja zinezo kozino shakamina yakinuka zombu hamanda zinu ziveicule uzeno kozino kamna hamba mbi hata mwambie mirahani za mbo harmo reseaux sociaux hizo ndo kozifanya wanda zila hamba ibani kariba hula mbwa hunu abantu kwa none anukatsi la page ni hararam sio na ukanga possibilité ya mwanadamu anza ya censure mnduno kole na washizo tukufu mwana Abdullah Mbaye rikaza kifompa watu ono ikau tuwa na tijazinji rawani makahishi ya rasila kabanu haukaya Abdullah Mbaye haonesa hawadui zazizahe haonesa hawadui zemission yambe awunu haonesa ukaya leo ye media inu shombo muhimu inu shombo shisomesao besho leo harumweshio shaye katazionesa shaye ye harumazi mikro arionesa ukaya au hari nika ushaya nika jitihadi yo karifanyeze hazizinu maana besho wanadamu wao kwatu zirambua shawa Mungu afikirikaga wavikao gazi wasomesao gazi watia akili ngabo ndago ikawo kwaje kuzijua leo gazi juliana yao ezo rikarme mission inu bazima na manasi shakurufa ume na Malcolm ndo akayendesa warmazi mikro warmazi mashini rikana manasi Musa na Tajdin abato pakada yabo katyo hondana na manasi kawo yoshangiriaze ngozi kabisa aina siku fundali smara na fundise Abdullah ingabo hata pakada yabo katyo ndiru hondane harmo pango wasaya ikawo katyo parisa manasi wasa asalim maraba menji wa shizot ku fartemse abo habanunda kaza